ኦኬ ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ ያሰፋ ቱቶሪያል ቤተሰቦች ዛሬም በሌላ ቪዲዮ ተገናኝተናል። ቻፕተር 1 ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ኢኮኖሚክስ ግሬድ 10 ፓርት 2 ነው ዛሬ ዲስከስ የምናደርገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቪዲዮ ላይ ሎ ኦፍ ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ ምንድን ነው? ሶ ዋት አር ዘ አሳምፕሽንስ ኦፍ ሎ ኦፍ ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ then what are the equilibrium of consumer in the case of one commodity and in the case of two or more than two commodity and ordinal utility theory and assumptions of ordinal utility theory are basic points which we'll be discussing in this video. So if you're new for this channel, don't forget making of copy link, share and subscribe my YouTube channel. Let us to start. What is law of diminishing marginal utility? It's a law or the principle that states about when the consumer consumes the same commodity continuously or successively without any time gap, additional or extra utility which obtained by the consuming of one more additional product is called what? Is decreasing. This law is called law of diminishing marginal utility. Okay, a law that states about when the consumer consumes the same commodity continuously without any time gap, additional or extra utility which obtained by the consuming of successive commodities become what? ዲክሪዝ ማለት ነው። ምን ማለት ነው? አንድ ኮንሱመር አንድ አይነት ኮሞዲቲን ደጋግሞ ኮንሱም ቢያደርግ ምንም ታይም ጋፕ ሳይኖረው ማለት ነው ምናገኘው ወይ ኮንሱም ብናደርግ ምናገኘው ተጨማሪ እርካታ ዛት ሚንስ ማርጂናል ዩቲሊቲ ማለት ተጨማሪ እርካታ ማለት ነው። ምን ይሆን ይሄዳል ነው የቀነሰ ይሄዳል ይላል። this law is called law of diminishing marginal utility እንለዋለን ማለት that means point a law that states about when the consumer consumes the same commodity continuously or successively, additional or extra utility which obtained by the consuming of one more additional product is become to decrease. This law is called law of diminishing marginal utility. Good. So this law is holds true if the following assumptions are what? fulfill. Okay, ይሄ ሎው የሚሰራው ማለት ነው ሎ ኦፍ ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ ሊሰራ የሚችለው እነዚህ አሳምፕሽኖች ካሉ ነው። እነዚህ አሳምፕሽኖች ፉልፊል ካረገ ነው። የመጀመሪያው ኮንሱመርስ አር ራሽናል ከሆነ ነው። consumers are assumed to be rational means the main objective or the goal of the consumer is assumed to be maximizing of utility. Then the second assumption, consumers must be consume identical product or homogeneous product. አንድ ኮንሱመር ኮንሱም ያደረገው አይደንቲካል ፕሮዳክት ከሆነ ነው ሆሞጂነስ ፕሮዳክት ነው። አንድ ፕሮዳክት በልቶ ወደ ሌላኛው ፕሮዳክት ከሆነ ፕሪፈረንሱ ቼንጅ ካደረገ ሎ ኦፍ ዲሚኒሽንግ ማርጂናል ዩቲሊቲ በፍጹም ሊሰራ አይችልም ማለት ነው። የሚሰራው ተመሳሳይ ፕሮዳክትን በተመሳሳይ ሰዓት ምንም ታይም ጋፕ ሳይኖረው ኮንሱም ካደረገ ነው። ዶንት ሚስ ፖይንት። ኦኬ ሶ ዲስ ሪዝን ኮንሱመር ኮንሱምስ አይደንቲካል ፕሮዳክት ኦር ሆሞጂነስ ፕሮዳክት commodity to be consumed should be have what similar in terms of quality, in terms of color, in terms of design, in terms of package and in terms of everything, and there is no time gap in consumption of a good ማለት then the consumer preference is remain unchanged. Consumer preference remain unchanged. The income of consumer is given and constant, assumed to be constant. Price of the product is given and assumed to be constant. Therefore, if those assumptions are fulfilled, law of diminishing marginal utility is called this what? True. So these are assumptions of law of diminishing marginal utility. Good. So let us to proceed other topic. What's the equilibrium of consumer? What's the term equilibrium? The term equilibrium means it's a point where the two things are equal. That point is called equilibrium point. A point where the two things are equal. That point is called equilibrium point. So to discuss equilibrium of the consumer, we have two cases. The first case is if consumer assumed to be consume only one commodity X, this consumer is on equilibrium if marginal utility of X and the price of X are what? Equal ማለት ነው። ስለዚህ ኢኩሊብሪየም ኦፍ ኮንሱመር ዲስከስ ለማድረግ ሁለት ኬዞች አሉ ማለት ነው። የመጀመሪያው ኬዝ ኮንሱመር አንድ ኮሞዲቲ ብቻ ከሆነ ኮንሱም ያደረገው ይሄ ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ላይ ሊሆን የሚችለው ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ እና ፕራይስ ኦፍ ኤክስ ምን ከሆኑ ነው? እኩል ከሆኑ ነው ማለት ነው። ፕራይስ ኦፍ ኤክስ እና ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ እኩል ከሆነ ኮንሱመሩ ኢኩሊብሪየም ላይ ነው፣ ዩቲሊቲ ማክሲማይዝድ ሆኗል እንለዋለን ማለት። ሚኒንግ ምን ማለት ነው? ኮንሱመሩ ኤክስን ለመብላት የሚያወጣው ወጪና ኤክስን በልቶ የሚያገኘው ተጨማሪ እርካታ እኩል መሆን አለባቸው። እኩል ካልሆነ ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ሊሆን አይችልም። ዜን ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ላይ ሊሆን አይችልም ማለት። but at the case of for the case of this there are three conditions. ሶስት ኬዞች ሀፕን ሊያደርጉ ይችላሉ በነገራችን ላይ ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ከፕራይስ ኦፍ ኤክስ ሊበልጥ ይችላል። ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ ከፕራይስ ኦፍ ኤክስ ላይንስ ይችላል። ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ ኤክስ እና ፕራይስ ኦፍ ኤክስ እኩል ሊሆኑ ይችላሉ።
Therefore, when the marginal utility of x greater than the price of x, consumer should be consumer of x because the purchasing power of the consumer is what increasing. Marginal utility of x price of x የሚበልጥ ከሆነ consumer should be consumer of x ማለት ነው። ለምን ለኤክስን ለመብላት ከሚያወጣው ወጪ ይልቅ ኤክስን በልቶ የሚያገኘው ተጨማሪ እርካታ የሚበልጥ ከሆነ ኮንሱመር በጣም ብዙ ኤክስ መብላት አለበት ይለናል ኢኮኖሚክስ። then marginal utility of x less than price of x ከሆነ that means ኤክስን ለመብላት የምናወጣው ወጪ ኤክስን በልተን ከምናገኘው ተጨማሪ እርካታ የሚበልጥ ከሆነ consumer should be consume less amount of that good, okay, or x ማለት ነው። but if marginal utility of x and the price of x are equal, then we can conclude that the consumers are what on equilibrium and utility is maximized. So these are basic points which will be occur on the case of one commodity. Then before proceed the case of two commodity, two or more than two commodity, I want to summarize again. The case of one commodity, consumer is on equilibrium if only if marginal utility of x and the price of x are what equal. If marginal utility of x greater than the price of x, consumer should be consumer of good x. If marginal utility of x is less than price of x, consumer should be consume less amount of that good or the good x. Then marginal utility of x and the price of x are equal, then consumer is on equilibrium. Consumer is on equilibrium. Good. Then other is if consumer assumed to be consume two or more than two commodity. If consumer consumes assumed to be two or more than two commodity, there are two conditions to say consumer is on equilibrium or utility is maximized. Under this case, there are two conditions. The first condition is marginal utility of x over price of x must be equal to marginal utility of y price of y must be equal to marginal utility of z of price of z up to marginal utility of n price of n equal መሆን አለበት። This condition is what necessary condition but not sufficient condition. It's a necessary but not sufficient condition. Sufficient and necessary condition is price of x times quantity of x plus price of y times quantity of y up to price of n times quantity of n must be equal to income of consumer. Okay, income of consumer ጋር እኩል መሆን አለበት። እነዚህ ሁለት ኮንዲሽኖችን ካሟላ ኮንሱመሮች ኢኩሊብሪየም ላይ ናቸው። ፕላስ ኢኩሊብሪየም ላይ መሆን ብቻም ሳይሆን ዩቲሊቲ ማክሲማይዝድ ሆነዋል እንላለን። ዩቲሊቲ ስለዚህ አንድ ኮንሱመር ሁለት እና ከዛ በላይ ኮሞዲቲ ከሆነ ኮንሱም ያደርገው ይሄ ኮንሱመር ኢኩሊብሪየም ላይ ሊሆን የሚችለው እነዚህ ሁለት ኮንዲሽኖችን ካሟላ ብቻ ነው። It is a reason if those two conditions are fulfilled, we can say that consumers are on equilibrium plus utility is what? Maximized. So by considering this, we have mathematical example. Suppose Saron has 7 birr to spend on two goods, banana and bread. The unit price of banana is 1 birr and unit price of bread is what? 4 birr. The total utility she obtained from the consumption of each good is given below. We have total utility function here, total utility of banana and total utility of what? Bread. So from this we have given income of consumer is what? 7 and the price of banana is 1, the price of bread is 4. So to decide is it equilibrium or not, we must be check what? Two condition. አሁን ምን እናደርጋለን? ከ0 እስከ 6 ተሰጥቶናል። አንድ ኳንቲቲ ማለት ነው። ኳንቲቲ ፎር ባናና 0 1 2 3 4 5 6 ተሰጥቶናል። ከቶታል ዩቲሊቲ ደግሞ ስንት ተሰጥቶናል? 0 6 11 14 16 14 ተሰጥቶናል። ማርጂናል ዩቲሊቲ ካልኩሌት ስናደርግ እችኛዋ ካልኩሌት አናደርጋትም። ለምን? ከዚች በፊት የነበረው ቁጥር ስለማናውቃት ሃይፈን አድርገን ነው የምናልፈው ማለት ነው። ከዛ ቶታል ዩቲሊቲ ማርጂናል ዩቲሊቲ ስንሰራ እዚ ኢኳልስ ቱ ማርጂናል ዩቲሊቲ ማለት ነው እዚ ኢኳልስ ቱ ቼንጂንግ ቶታል ዩቲሊቲ ቼንጂንግ ኪው ነው። ማርጂናል ዩቲሊቲ እዚ ኢኳልስ ቱ ቼንጂንግ ቶታል ዩቲሊቲ ቼንጂንግ ኪው ነው። therefore ቼንጅ ስንሰራ ከ0 ወደ የት ነው ሄደው? ከ0 ወደ 6 ነው። ይሄ ደግሞ ዲፈረንሱ አንዳንድ ነው። therefore 6 minus 0 ሲካፈሏት ለአንድ ሳረጋው 6 አገኛለሁ ማለት ነው። 11 minus 6 ሲካፈል ለአንድ ሳረጋው 5 አገኛለሁ። 14 ሲቀነስ 11 ሲካፈል ለአንድ 3 አገኛለሁ። 16 minus 14 2 አገኛለሁ። 16 minus 16 0 አገኛለሁ። 14 minus 6 minus ስንት አገኛለሁ ማለት? minus 2 አገኛለሁ ማለት minus 2. Good. We have price of banana. Is 1 birr. Then 6 divided by 1 6, 5 divided by 1 5, 3 divided by 1 3, 2 divided by 1 2, 0 divided by 2 0, minus 2 divided by 1 minus 2. So this is all about banana በዚህ እንጨርሳለን ማለት። ከዛ ወደ quantity of bread እንሄዳለን። quantity of breadም እንደዛው 0 1 2 3 4 5 6 ተሰጥቶናል። we have total utility of bread 0 11 12 26 29 31 32 ይሄ ተሰጥቶናል ማለት።
ከዛ the same as true how to calculate marginal utility you can calculate changing total utility changing q ማለት አሁን ከ0 ወደ 12 ነው ሄደው ይሄኛው ደግሞ ከ0 ወደ 1 ነው ሄደው ስለዚህ ቼንጅ ስንሰራ 12 0 ሲከፈል ለ1 12 እናገኛለን ማለት ነው 12 እናገኛለን good ከዛ ከ12 ወደ 20 ነው ሄደው 20 12 8 እናገኛለን ከዛ 26 6 እናገኛለን 29 26 3 እናገኛለን 31 29 2 እናገኛለን 32 31 1 አገኘን then you have what price of bread 4 ነው ስለዚህ ይሄን እናከፍላቸዋለን ማለት ነው ማርጂናል ዩቲሊቲ 12 ለ4 ሳከፍለው 3 8 ለ4 ሳከፍለው 2 6 ለ4 ሳከፍለው 1.5 3 ለ4 ሳከፍለው 0.75 2 ለ4 ሳከፍለው 0.5 1 ለ4 ሳከፍለው 0.25 አገኘን ማለት አሁን በሙሉ የሚያስፈልገንን ኢንፎርሜሽን ምናረግ አሞላን ወይ ካልኩሌት አረግ ከዛ ከዚህ የምንፈልገው ሁለት ነገሮችን ነው አንደኛው marginal utility of banana over price of banana must be equal to marginal utility of bread over price of bread ጋር እኩል መሆን አለበት ሁለተኛ price of banana times quantity of banana plus price of bread times quantity of bread income of consumer ጋር እኩል መሆን አለበት ማለት እኩል መሆን አለበት like አንደኛው እቺኛው ኮንዲሽን ሳቲስፋይ ማድረግ አለበት ሁለተኛው ደግሞ price of p of banana times quantity of banana plus price of bread times quantity of bread income ጋር 17 እኩል መሆን አለበት ከዚህ እኩል የሚሆነው ፖይንት ማን ነው አሁን እዚህ ጋር 3 አለ እዚህ ጋርም 3 የሚሰጠን አለ 3 የሚሰጠን አውትፑት ማን ነው 3 ነው ማለት ነው 3 ነው የሚሰጠን ከዚህ ደግሞ 3 የሚሰጠን ማን ነው 1 ነው therefore 3 times 1 3 ነው ፕላስ እናደርጋለን ከዛ 3 times 1 ነች 3 የሚሰጠን 1 times 4 7 ነው ማለት therefore a consumer ስንታል ኮሞዲቲ ኮንሱም ያደርጋል what is utility maximizing level of what x and y ነው ተጠይቀው what is utility maximizing level of x and y ነው አይደለ ካልኩሌት እንድናደርግ የተጠየቀው what is utility maximizing level of x and y ስንታል x እና ስንታል y ይገዛል ወይ ይበላል አይደለ 7 ብር አለው አንድ ባናና እና ብሬድ ነው መግዛት የፈለገው የአንድ የባናና ዋጋ 1 ብር ቢሆን የአንድ ዳቦ ዋጋ ደግሞ 4 ብር ቢሆን ስንታል ባናና እና ስንታል ብሬድ ሊገዛ ይችላል ይሄን ካልኩሌት ለማድረግ ሁለቱ እኩል የሚሆንበት ፖይንት ይያለው therefore አንደኛው ኮንዲሽን ሳቲስፋይ የሚያደርገው ፕራይስ ኦፍ ባናና ስንት ሲሆን ኳንቲቲ ኦፍ ባናና 3 ሲሆን ኳንቲቲ ኦፍ ባናና 3 then ኳንቲቲ ኦፍ ብሬድ ደግሞ 1 ሲሆን ነው ማለት therefore we can conclude that ስንት ብሬድ እና ስንት ይባላል ማለት ነው 3 ባናና surround will be at equilibrium she consumes 3 units of banana and 1 unit of bread ይላል 3 ብሬድ እና 3 ዩኒት ኦፍ ባናና እና 1 ብሬድ ኮንሱም ታደርጋለች at equilibrium ላይ ማለት don't miss this point ይሄን ቼክ እንዴት አደረግነው ሁለቱም ኮንሱም አድርገን ቼክ ስላደረግነው ማለት ነው good then እንደዚህ አድርገን ካገኘን በኋላ quantity of banana 3 አገኘን quantity of bread ደግሞ 1 አገኘን ማለት what's the total utility of consumer to calculate total utility of consumer we must be at each consumers the total utility of each satisfaction obtained by the consumer of the different goods ምን እናደርጋለን 3 ኮሙኒቲ ትባላለች ብለናል 3ን ከበላን 3 ነው አይደለ 3 ከበላን 14 ነው ቶታል ዩቲሊቲ እዚህ ጋር ደግሞ 1 ነው የምትበላው ብለናል 1 ከበላ 12 14 plus 12 ስንት አገኘ ማለት ነው 26 ቶታል ዩቲሊቲ ነው እንደምር ቶታል ዩቲሊቲ is equal to total utility 1 plus total utility 2 ነው ቶታል ዩቲሊቲ 1 14 ነው then total utility 2 ደግሞ 12 ነው then totally 26 ነው ማለት ስለዚህ the total amount of or the maximum amount of utility of the consumer is what 26 now don't miss point the total utility of the consumer or the maximum utility of consumer is 26 okay 26 so by using this we can calculate utility maximizing level of x and y and the total utility of consumer ማለት then the last is limitation of cardinal utility approach what's the greatest limitation for cardinal utility approach simply assuming that utility is absolutely measurable it is impossible to measure utility absolutely in terms of objectivity okay absolutely in terms of number አንዱ ትልቁ ሊሚቴሽን ማለት ነው የካርዲናል ዩቲሊቲ አፕሮች ሊሚቴሽን ዩቲሊቲ በቁጥር ሜጀር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው then ሌላኛው ደግሞ ኮንስታንት ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ መኒ ማለቱም ይሄ አሳምፕሽን አንሪያሊስቲክ አሳምፕሽን ስለሆነ ይሄ ዩቲሊቲ ወይ ደግሞ ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው ሊሚቴሽን ኦፍ ካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ እንለዋለን then the last is ordinal utility theory according to ordinal utility simply assumes that utility can be ranked in the form of what the first second and third ማለት
So that types of utility theory is called ordinal utility theory. So under this utility theory, there are different assumptions. Consumers are assumed to be rational. Utility is ordinal. There is diminishing marginal